Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa
sehingga terjadinya proses